Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 kilometara zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Ma, gdje si, Draško, brate moj? Hoćemo se poljubimo 3 puta. Može, brate. Došlo je ovo vrijeme kad možemo sada da se ljubimo. Nego, objasni nam šta sve radiš ovdje u ovom tunelu, gdje se kriješ ovdje, šta radiš? Pa eto, ovo je već koliko, 14 godina kako ja radim ovdje. Završio sam akademiju prije 15 godina, htio sam da ostanem u svom gradu, da živim ovdje, da stvaram. I kako bi svoj zanat komercijalizovao slikarstvo, ja sam počeo da proizvodim suvenire od keramike i eto. Vidi se da svoj grad ovdje kroz suvenire promovišeš na neki autentičan način, a opet uspevaš i da putuješ i da obilaziš Srbiju, često se gore i po svetu imaš svoje izložbe. Da. Pa ja ne mogu da promovišem samo grad iz Trebinja, ja moram da putujem i tako kroz putovanja, kroz izložbe reklamiram i Trebinje i Hercegovinu, tako da se krećem. Ja dok se krećem, tako i živim. A šta je ono što te inspiriše? Kamen i Hercegovina, to plavo nebo ovdje, taj miris Mediterana, to je ono što me najviše spe. Ljubav prema svom gradu. Sad imam 3 velike ljubavi. Imam ljubav prema Trebinju, imam ljubav prema keramici, imam ljubav prema folkloru i prema slikarstvu. To su te neke ljubavi koje ja gajim i iz tih ljubavi nastala je ova suvenirnica koja se zove Art Spice. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti još jednom što si došao i opet vidimo se, ja se nadam, još koji put ovog ljeta. Dogovoreno. Ajde, tebi srećan rad, uživaj ovdje, pa se vidimo. Ne možemo stati u jednu emisiju, trebaš ti više emisija snimiti. Pa biće, ništa ti ne brine. Vidimo se, čao. Vidimo se. Ma, gdje si, Obrade? Gdje si, šta ima? Dobrodošao. Šta ima kod tebe na Trebišnici, brate moj? Evo, sad ću da ti pokažem kako nam je lijepo na ovoj našoj rijeci. Sa obale je prelepo. Jedva čekam da vidim izvodje kako izgleda. Skači. Ajde. Obrade, brate, otkud ti na Trebišnici? Pa rođen sam inače u Trebinju. Ovamo jedan dan kad sam došao nisam imao čamac da se provoza na rijeci u gradu u kom sam rođen i onda je sve tako krenulo. Pala mi je na pamet ideja, uspio sam da se spojim isto i sa kulturnim centrom, prošli smo isto još neka dodatna 2 projekta i sad ukupno imamo 13 čamaca i lagano radimo. Je bilo teško nabaviti taj prvi? Mislim da je bila iskreno bitna ideja, ali i realizacija te ideje. Jer od ideje same, znači do realizacije te ideje treba stvarno dosta toga prođe. Ja kada sam došao, mislim, nisam ja mogao da očekujem od mene da može bilo ko mene da me shvati da se ja navodi već duži niz godina, pa onda samo svojim dijelima možete pokazati stvarno šta vi radite. Mislim, mi radimo ovdje i eko regate, čistimo Trebišnicu. Evo sada smo ove godine pokrenuli da radimo dane Trebišnice, mislim. Jer smo svi ljeti provedemo vrijeme i većina grada živi nekako oko Trebišnice i od Trebišnice. Je realno šteta da Trebinj je grad sa ovakvom rekom da se reka ne iskoristi. Tako je, pa evo ja sad znam po svom ličnom primjeru do prije 3 godine kada sam došao da nije ovoliko ljudi uopšte bilo na rijeci sem veslačkog kluba, kajakaškog kluba sada koji je pored nas imaju trening. Oni su samo bili prisutni na čitavoj rijeci, čak nije bilo ni toliko lokala. Sad možemo da primijetimo stvarno da je život na rijeci malo drugačiji. Da.
Mislim, mi još uvijek nismo završili taj neki projekat koji sam zamislio, ali mislim da ćemo već sljedeće sezone imati još bolju ponudu nego čak i ove godine. Jer krećemo isto da radimo ručkove večer na vodi na ovakvim čamcima, mislim to će biti malo drugačija priča. Nego Obrade, reci mi ovako, šta znači biti Trebinjac? Pa to je isto specifično, jako specifično pitanje. Trebinjac kako za koga iskreno? Za mene znači stvarno dosta toga lijepog. Ponos prije svega, jer smo mi inače jako ponosni. Kako odrastamo inače u ovakvim mjestima kao što je Trebinje, jer smo mi u kršu. Znači kako smo živjeli u kršu, borili smo se čitav život. Prepoznati smo i u svijetu kao Hercegovci. Znate, onda se nekako držimo toga i gradimo, znači maksimalno moguće to da izgradimo da budemo još bolji. Ti već postaješ brand Trebinja na neki način. Kako mogu ljudi da te nađu? Misliš kako mogu da nađu generalno Barku ili mene? Mene ne vodi. Mene ako traže mogu, mene ne vodi. Barka ima na Instagramu, Facebooku, je li tako? Tako ima Barka Instagram, mi smo tu pozicionirani u centru grada, tu smo non stop, što da vam kažem. Ja sam na vodi više nego na kopnu, tako da tu me najčešće mogu. Svaka ti čast na ideji, na inicijativi, baš mi je drago da si uspio da je realizuješ i da planiraš da ostaneš tu i da razvijaš svoju ideju. Eto, dugoročno, što se kaže. Tu treba imati jasne cilje, pa ići ka njima, mislim da se na kraju dođe. Nemoj da mi zameriš, ali ja bi sada samo malo da uživam, jer je ovo fenomenalno, može? Ništa ne zamjeram, ti uživaj, meni je ovako svaki dan, znam. Ovo je fenomenalno, stvarno, gledaj. Lepota sa svih strana i to u sred grada Trebinja. Nemoguće je doći u Trebinje i ne primetiti manastir u koji dolazimo. Na vrhu brda Crkvina, uz panoramski pogled koji puca nad celim gradom i okolinom, hercegovačka Gračanica stoji i kao da čuva Trebinje, njegove građane i posjetioce. Od 2000. godine, kada je izgradnja završena, brzo je postala prepoznatljiv simbol ovog grada i najposećeniji verski objekat. Zahvaljujući našim domaćinima i ovdje imamo priliku da nešto više čujemo o čuvaru ovoga grada. Dobar dan, pomaže Bog. Bog vam pomoglo, dobrodošli. Bolje vas našao, ja sam Tiago. Drago mi je, Milorade. Znači, Dučić nije bio lud što je baš ovo mjesto izabrao da bude Strahanj. Da, tako, Dučić nije bio lud, Dučić je bio mudar i izabrao je ovo mjesto, Crkvinu, zato što je ovdje mnogo ranije postojao hram, baš na ovom mjestu gdje mi stojimo, i oko toga hrama bilo je naše pravoslavno groblje. A onda nadalje imamo austro-ugarsku vladavinu ovdje na ovim prostorima i oni biraju ovaj vrh za svoje vojno utvrđenje. I nažalost onda dolazi do rušenja toga hrama, da bi onda ovdje nadalje bilo vojno utvrđenje čiji su ostaci bili do 2000. godine, kada imamo ispunjenje testamenta Jovana Dučića u kojem on želi ovdje da se sahrani u crkvi koja bi bila po mogućnosti nalik na Kosovsku Gračanicu. Da li možemo da kažemo da je ovo identična kopija crkve na Kosovu? Nije. Ovaj hram je nešto niži, manji i unutrašnjosti je data sloboda da bude odrađena u nekom modernijem stilu, tako kako nosi duh ovoga vremena i ovih okolnosti. Aha, i naravno da ovaj pogled, ja mislim da ima samo u Trebinju i nigdje drugdje na svijetu. Pa da, ako ne dođete ovdje, niste vidjeli Trebinje. Da. A pretpostavljam da je ovo omiljeno mjesto i za venčanje. Naravno, već punih 21 godinu ovdje redovno služimo svetu liturgiju, jutarnja, večernja bogosluženja,
vjenčanja, krštenja. Evo sada za par minuta imamo krštenje. Da li možemo onda pre toga da pogledamo crkvu pre nego što dođe za krštenje? Naravno, izvolite, dobro nam došli. Mnogo je lepa crkva. Da, slava Bogu. Čak i deluje kao da je mnogo starija nego što zapravo jeste. Da, malo zbog živopisa ovakvog kakav jeste. Recite mi nešto više onda o istoriji ovoga mesta. Ovaj sveti hram je posvećen presvetoj Bogorodici. Napravljen je u slavu Božiju, a željom pjesnika Jovana Dučića. Jovan Dučić je sahranjen po njegovoj želji ovdje sa desne strane, kao što možete da vidite njegov grob. Želja mu je bila da grob bude u ravnini sa podom, da ne bude oivičen ničim, da na nadgrobnoj ploči piše samo Jovan Dučić. I to izričito ekavicom, pesnik. Njegova želja je bila da ovo bude živi hram, da se u njemu služi. Jovan Dučić nije ostavio samo želje, on je ostavio i sredstva novčana. Međutim, vrijeme je malo učinilo da je taj iznos devalvirao za ova naša vremena, pa smo mi te 2000. godine morali da nađemo ktitora. I našli smo, hvala Bogu, gospodina Branka Tupanjca, našeg Hercegovca koji živi i radi uspješno u Americi već 60-70 godina i on je upriličio podizanje ove zadužbine. Hram je počet sa izgradnjom u aprilu mjesecu, a već u 10. mjesecu bilo je osvećenje i svečani dolazak Jovana Dučića ovdje u svoju rodnu Hercegovinu. Koliko vi dugo radite ovdje u manastiru? 21 godinu. Znači od samog početka? Evo, od samog početka. I kako se vi osjećate? Pa eto, ja sam sad nekako dio ovoga i ovo je dio mene. Je se puno toga promenilo? Pa jeste, hvala Bogu, na bolje. I mi se s pomoći Božijom nadamo da će to dobiti još veće dimenzije. Sjajno, sjajno. Da li se možda Dučić vidi na nekom fresku? Naravno, imamo ktitorsku kompoziciju ovdje iznad groba. Na njoj je odslikan gospodin Branko, a pored njega je Jovan Dučić. Gospodin Branko predaje hram presvetoj Bogorodici, a ostali dio ktitorske freske su episkopi zajedno sa narodom i simbolična slika grada Trebinja. Milorade, hvala puno, stvarno. Ja sam mislio da sam nešto znao o hercegovačkoj Gračanici, ali izgleda da nisam, da treba još puno puta da dođem i da još više otkrijemo ovom simbolu Trebinja. Da, hvala Bogu, ovo je živa priča. Koliko god se trudili da upotpunite svoje znanje, teško ćete sustići jer će ono stalno da napreduje. Baš tako. Hvala puno. I vama, nadam hvala. se da se vidimo nekom drugom prilikom. Daj Bože, dobro nam došli. Veliki pozdrav. Hvala.
Trebinju je pogodna ne samo za dobro raspoloženje i nezaboravna putovanja, već i za uzgoj kvalitetne vinove loze. Trebinska vina su nadaleko poznata i skupljaju zlatne medalje na međunarodnim izložbama još od 19. veka. Ovdje se mnogo porodica bavi tradicionalnom proizvodnjom vina i zato možemo da nađemo veliki broj vinograda i vinskih podruma na relativno malom prostoru, što predstavlja pravo bogatstvo ovog grada. Danas ćemo degustirati vina u vinari Petijević, gdje nas čekaju naši domaćini Ranko i Stefan. Gde ste, momci? Dobrodošao. Jesi dobro, Ranko? Došao je Nani. Dobro je vidjeti opet. Stefane, kako si? Dobro. Izvolite. Hvala, hvala. Kako ide? Dobro. Ide sve po planu. Dijago, izvolite. Hvala, hvala, Ranko. Dobrodošao u konobu. U nas u Hercegovini je običaj kad dođu u gosti da se prvo počasti sa rakijom lozom, pa onda prelazimo na vina. Ajde, Stefane, uspije nam pod čašu rakije. Hvala, Stefane. Živjeli, dobrodošli. Bolje vas našao. Živjeli. Sad ćemo preći tamo pod Letkovac na degustaciju vina, ako se slaže. Na otvorenom ćemo, Tako. jel? Hajde. Izvolite. Ranko, ja sam pun utisaka i siguran sam da je ovo najbolji način da se ovaj dan završi. Upravo uz vino, u dobrom društvu ovdje, u jednoj od starijih porodica koje se bavi proizvodnjom vina u Trebinju. Tako je. Koliko se vi dugo već bavite tim? Pa evo, moja djeca su 4. generacija, znači moj djed se bavio proizvodnjom vina i uzgojem vinove loze, moj otac, pa sam ja to nastavio. Sad moja djeca to rade, znači 4 generacija. Jedna od najstarijih porodica u Trebinju što se bave vinarstvom i vinogradarstvom. Kako je to sve počelo u stvari? Pa počelo je to davno nekad, živjelo se od toga, od poljoprivrede i uzgoja vinove loze, jer ova Hercegovina je krševita. Stari bi ljudi rekli samo u Hercegovini može loza, koza i duvan. Tako smo i mi borili se kroz život, naši preci, sadili se lozu, proizvodili vino, ne neke velike količine, male, ali se preživljavalo. Stefane, pošto si ti ovdje mlađa generacija, planiraš da ostaneš ovdje u Trebinju, da nastavljaš tradiciju? Kakvi su tvoji planovi? Pa naravno da planiram. Tu sam rođen, tu želim. I da ostarim, radit ćemo, borit ćemo se, uzgajati lozu, proizvoditi dobro vino i kod bolji. Ja bi da probamo. Prvo žilavku. Aha, može. Čuvenu žilavku. Tako je. Znači ti si počeo još od malih nogu, znači uz oca. Uz oca i djeda. Jel te nekad smaralo? Pa. I da jeste, ne smijem reći. Ajde, živjeli. Dobrodošli. Živjeli. Živjeli. Stefane, jel možeš da mi objasniš recimo ovo vino? Kako da ja vidim, kako da prepoznam neki miris? Ja nisam enolog, volio bih da budem, da imam to znanje, ali nemam. Samo mogu ti reći da sveže miriše i da je jako prijatno vino. Naravno, pogotovo bijela vina, ona se i svježa konzumiraju. Žilavka je specifično vino, ona malte ne sliči nijednom drugom vinu. Uz šta ide žilavka? Najviše uz neku ribu. Mada je ona po malo jače vino, pa može i uz meso, iz neke specijalitete hercegovačke, kao i na primjer pršut, sir. Ajde da probam. Probaj, sve domaće, da. No dobro, mi radimo degustaciju sir i pršut. To se je pokazalo da je najbolji spoj s vinom i ove domaće priganice i tako da turisti su zadovoljni, tako to radimo. Dolaze turisti, jel? Pa dolaze, malo nas je ova pandemija poremetila zadnje 2 godine, pa nemamo sa strane. Sad smo se oslonili na domaće tržište. Imamo domaće, Srbija, Bosna. Da li se turisti iz inostranstva iznenade kad vide da su trebinska vina tako dobra? Normalno da se iznenade s vinima, jer u Trebinju ima 20-ak vinarija koje sigurno proizvode dobra vina. Ja smatram da
najbolje je neki taj porodični biznis. Male količine vina gdje domaćin to sve može da proprati i da garantuje za svaku kap. Ja mislim da je budućnost na porodičnom biznisu. Mi kao domaćini moramo da kažemo turistima kakva je naša porodica, s čime se bavimo, otkad se bavimo, koja vina proizvodimo, na koji način proizvodimo, ko radi u vinogradima. Mi radimo kao porodica i u vinogradu i u podrumu i sve. Od rezanja loze do branja grožđa. A čekaj, Stefane, ti si mlađa generacija. Koje si godište? 94. 94. Uključen u vinogradarstvu od malih nogu. Danas je cijeli dan radio zaštitu vinogradu. Dok su drugi odmarali. Pa mora neko da radi. Pa mlađi moraju da rade, ne možemo mi više raditi. Mi smo tu da pijemo sad malo po stare dane, da uživamo. Znači, Stefane, tebi je u stvari najteže ovdje. Pa nećemo reći najteže. On je mlad, ne može Ne sve da se žali sad. Pa dobro, kad voli taj posao ide. I kad se umori čovjek, kad radi ono što voli, ne pada mu teško. Tako da... Jeste, val. Pa dobro, ljudi, mnogo mi je drago, stvarno, puno mi je srce što smo imali priliku da razgovaramo, da se malo družimo i da probamo još jednom vaša odlična vina. Nadam se da će doći uskoro opet. A gledaocima ostaje poziv da kad budu u Trebinju obavezno svrate u podrum Petijević. Ne samo da osjete ukuse izvrsnog vina, već i da dožive ovo sjajno gostoprimstvo ovdje kod domaćina koji će vas sigurno rado dočekati. Živjeli, pa se vidimo u Trebinju. Živjeli, hvala i vama što ste došli. Živjeli. Prateći tok reke Trebišnice, na samo 5 km od grada, dolazimo do jednog manastira za koji kažu da ako ga niste obišli, kao da niste ni bili u Trebinju. Da li bih mogao nešto više da čujem o vinskoj tradiciji ovdje u manastiru? Jednu bitnu lekciju sam naučio kod vas od svoje prve posjete. Ne mogu nikad više doći ovdje, a da nisam rezervisao svoje mjesto, svoj sto. Kako to da ste toliko popularni ovdje u Trebinju? Momci, jel uživate ovdje? Jel vam lepo? Da. Jel opasno? Ne.